यहूद की चाल और अल्लाह का फ़ैसला। जामिया तिर्मिज़ी की हदीस में हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह से मनक़ूल है कि माइदा आसमान से नाज़िल हुआ, उसमें रोटी और गोश्त था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि खयानत ना करो, ना अगले दिन के लिए ज़हीरा करो, मगर उन्होंने खयानत भी की और अगले दिन के लिए उठा भी रखा तो उनके चेहरे मसह करके बंदर और खिंजीर जैसे बना दिए गए। बस वो बंदर और खिंजीर की सूरत में मसह हुए। बंदे को लायक नहीं कि वो इस किस्म की फरमाइशें करके अल्लाह को आजमाए और मोजज़ात का मुतालबा करे। हज़रत ईसा ने ना शादी की, ना रिहाइश के लिए घर बनाया। वो शहर शहर और गांव गांव अल्लाह का पैगाम सुनाते और दीन हक़ की दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम देते। जहाँ रात आ पहुँचती वहीं हालते बेसरो सामानी में शब बसर कर लेते, चूँकि उनकी ज़ात अक़दस से महलूक खुदा जिस्मानी और रूहानी शिफा और तस्कीन पाती थी, इसलिए आम हलकत उनसे वालिहाना अक़ीदत और मोहब्बत करती। यहूद को ना सिर्फ उनकी दावत हक़ के साथ बुग़्ज़ और अनाद था, बल्कि अवाम में उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत उनकी बर्दाश्त से बाहर थी। महराब और मुंबर से उलमा यहूद व काहिन फ़कीहों सरदारों के हसद व अनाद से भरपूर प्रोपोगंडे की नाकामी के बाद उन्होंने इंतहाई कदम के तौर पर बादशाह वक़्त को मुश्तिल करके हज़रत ईसा इब्ने मरियम को तख्तादार पर चढ़ाने की साजिश तैयार की। गुज़िश्ता चंद सदियों से यहूद के नकुफ्ता बे हालात की बदौलत उस ज़माने में यहूदिया के बादशाह हीरोदस की हुकूमत अपने बाप दादा के इलाके में बमुश्किल एक चौथाई हिस्से पर कायम थी, और वो भी बराए नाम, जबकि असल हुकूमत और इक़्तिदार बुत परस्त शहनशाह कसरे रूम को हासिल था और उसके हुक्म पर यहूदिया के अक्सरियती इलाके का गवर्नर या बादशाह मुकर्रर किया जाता था। यहूद अगरचे बुत परस्त बादशाह के इक़्तिदार को अपनी बदबख्ती समझकर मुतनफ़र थे, लेकिन हज़रत मसीह के खिलाफ क़ुलूब में हसद की आग ने सदियों की ग़ुलामी से पैदा शुदा पस्त ज़हनियत के हामिल इन यहूद को अंधा कर दिया था। चुनांचे एक दिन उनके मरकज़ी नुमाइंदे जमा होकर बादशाह के दरबार में जा पहुँचे और अर्ज़ किया, आलिजा, ये शख्स हम सब के लिए शदीद खतरा बनता जा रहा है। इस शख्स ने अजीबो गरीब शोबते दिखाकर हरकत को अपना गर्विदा और लोगों को बेदीन कर डाला है। अब ये अवाम की इस ताकत के बल पर कसरे रूम और आपको शिकस्त देकर बनी इसराइल का बादशाह बनना चाहता है। इस बढ़ते हुए फितने को फौरी तौर पर कुचल डालना बहुत ज़रूरी है। गर्ज काफ़ी गुफ्तो शनीद के बाद बादशाह ने उन्हें इजाज़त दे दी कि वो हज़रत मसीह को गिरफ्तार करके शाही दरबार में पेश करें। बनी इसराइल के सरदार, फ़कीहा और काहिन इस फरमान से बहुत मसरूर हुए और फ़हर व मुबाहात के साथ एक दूसरे को मुबारकबाद देने लगे। आपस में तय पाया कि नहायत राजदारी के साथ उस ख़ास मौके का इंतज़ार किया जाए कि जब हलवत व तन्हाई में उन्हें इस तरह गिरफ्तार किया जाए कि अवाम को खबर ना होने पाए। एक तरफ यहूद हज़रत मसीह के कत्ल की साजिश में मसरूफ़ थे, तो दूसरी जानिब अल्लाह ताला अपने महबूब बंदे के साथ था। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, और उन्होंने खुफिया तदबीर की और अल्लाह ने भी खुफिया तदबीर फरमाई, और अल्लाह बेहतरीन खुफिया तदबीर करने वालों में से है। उस वक़्त अल्लाह ने फरमाया कि ईसा, मैं तुम्हारी दुनिया में रहने की मुद्दत पूरी करके तुम्हें अपनी तरफ उठा लूँगा और तुम्हें काफिरों से पाक कर दूँगा। हज़रत ईसा को यहूद की साजिशों का इल्म हुआ तो उन्होंने अपने हवारियों को एक जगह जमा किया और उनसे फरमाया कि बनी इसराइल के सरदारों और काहिनों की मुआनताना सरगर्मियाँ तुमसे पोशीदा नहीं हैं। अब वक़्त की नज़ाकत और कड़ी आजमाइश और इम्तिहान की घड़ी तकाजा करती है कि मैं तुमसे सवाल करूं कि तुम में वो अफराद कौन हैं जो इस कुफर और इनकार के सिलाब के सामने सीना सुपर होकर खुदा के दीन के नासिर और मददगार बनेंगे। हज़रत ईसा का ये इरशाद मुबारक सुनकर सब ने जोशो खरोश और सदाकत ईमानी के साथ जवाब दिया, हम अल्लाह की तरफदार और आपके मददगार हैं। हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हैं कि हम फरमा बरदार हैं। ए परवरदिगार, जो किताब तूने नाजिल फरमाई हम उस पर ईमान लाए और हम सदके दिल से तेरे पैगंबर के पैरोकार हैं। तू हमें मानने वालों में लिख ले। हज़रत ईसा की निगरानी में मसरूफ़ बादशाह के मुखबरों ने एक रोज़ सरदारों और काहिनों को इत्तला दी कि इस वक्त यसू मसीह लोगों की भीड़ से अलग अपने शागिर्दों के साथ एक बंद मकान में मौजूद हैं। इत्तला मिलते ही वो लोग मौके पर पहुंच गए और चारों तरफ से मकान को घेर लिया। रिवायत में है कि मकान का मुहासरा करने वाले यहूदियों की तादाद 4000 थी। हज़रत ईसा के हवारियों की तादाद कितनी थी? 12, 14 या 17? वो कौन शख्स था जिसके चेहरे को आपकी शक्ल दी गई? इन सवालात के मुफस्सिरीन की किताब में मुख्तलिफ जवाबात हैं। हमने इल्लामा इब्ने कसीर की शहर फाक किताब क़ससुल अंबिया में दर्ज वाक़े का इंतखाब किया है। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह से मरवी है कि जब अल्लाह ने आपको अपने पास बुलाना चाहा तो आप
اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھر آئے، آپ کے ساتھ 12 حواری تھے۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جسے میری شکل دے دی جائے اور پھر وہ میرے بدلے قتل کر دیا جائے تو وہ جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو ایک نوجوان شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے اسے بٹھایا اور پھر پوچھا، لیکن پھر وہی شخص کھڑا ہوا اور عرض کیا کہ میں حاضر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ ہاں، آپ ہی وہ ہیں۔ تو پھر اس جوان کی شکل حضرت عیسیٰ جیسی ہو گئی۔ آپ نے اسے اپنا کرتا اور عمامہ عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ گھر کے روشن دان سے آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ یہود نے آپ کی شبیہ یعنی آپ سے مشابہ شخص کو پکڑ کر سولی پر چڑھا دیا، جو 7 روز تک سولی پر رہا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یہ کہنے لگے کہ ہم نے مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ مسیح کو جو اللہ کے پیغمبر تھے قتل کر دیا ہے، حالانکہ نہ تو انہوں نے عیسیٰ کو قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان کو بنا دیا گیا تھا۔ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اور ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی زن کے سوا انہیں اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔ ابن جریر لکھتے ہیں کہ انجیل جب حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تو آپ کی عمر مبارک 30 سال تھی، اور پھر آپ سرزمین پر 33 سال تک رہے، جس کے بعد آپ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا، جبکہ انجیل آپ پر 18 رمضان کو نازل ہوئی۔ علامہ ابن سعد لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان 1900 سال گزرے۔ ان دونوں پیغمبروں کے درمیانی عہد میں بنی اسرائیل میں 1000 پیغمبر مبعوث ہوئے۔ اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ کی ولادت اور رسول اللہ کے درمیان 569 سال کا فاصلہ ہے۔ حضرت عیسیٰ جب آسمان پر اٹھائے گئے تو ان کی عمر 32 سال 6 ماہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں روح ماہ جسم اٹھایا، وہ اس وقت زندہ ہیں، قیامت سے قبل دنیا میں واپس آئیں گے اور سب لوگوں کی طرح وفات پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ کی بستی کا نام ناصرہ تھا، تو ان کے اصحاب کو ناصری بھی کہتے ہیں، جبکہ نصاری کا نام بھی اسی لیے نصاری پڑا۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم کا حلیہ مبارک کیسا تھا؟ اس سلسلے میں چند مستند حدیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا تھا۔ درمیانہ قد، میانہ جسم، رنگ سرخی مائل اور سفیدی لیے ہوئے، اور سر کے بال سیدھے تھے۔ رسول اللہ نے شب معراج کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرمایا، میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا، وہ میانہ قد اور نہایت سرخ اور سفید رنگ والے تھے، ایسے تر و تازہ اور پاک و صاف کے معلوم ہوتا تھا کہ ابھی غسل کر کے نکلے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، رات مجھے کعبے کے پاس خواب میں دکھایا گیا کہ ایک گندمی رنگ کے بہت خوبصورت آدمی تھے، ان کے لمبے خوبصورت بال تھے، انہوں نے کنگھا کیا ہوا تھا اور ان سے پانی ٹپک رہا تھا۔ وہ 2 آدمیوں کے سہارے بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ مجھے بتایا گیا کہ یہ مسیح ابن مریم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں دنیا اور آخرت میں سب سے زیادہ عیسیٰ ابن مریم سے قریب تر ہوں۔ میرے اور حضرت عیسیٰ کے درمیان کوئی نبی نہیں، تمام نبی آپس میں پدری بھائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک عیسیٰ ابن مریم کا نزول ایک عادل حکمران کی حیثیت سے تم میں نہ ہو لے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، سوروں کو قتل کر دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے۔ اس دور میں مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی کہ کوئی اسے قبول نہ کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے حضرت عیسیٰ کا دوبارہ نزول، امت مسلمہ کی قیادت و رہنمائی، فتنہ دجال کی سرکوبی، خنزیر کا قتل، صلیب کا توڑا جانا، یاجوج ماجوج کا خاتمہ، فسق اور فجور کا سدپاپ، امن و امان کا قیام، اسلام کا بول بالا، قرب قیامت کی وہ حقیقتیں ہیں جن کا تذکرہ احادیث مبارکہ کی تمام کتب میں موجود ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم 40 یا 45 سال تک دنیا میں رہیں گے، آپ شادی کریں گے، اولاد ہوگی، پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوگا۔ پھر حضرت عیسیٰ وفات پائیں گے، آپ کو روضہ اطہر میں دفنایا جائے گا، جہاں ایک قبر کی جگہ خالی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ نصاری نے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ روح القدس یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت مریم کو بھی خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ نصاری بھی یہودیوں کی طرح 3 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ اول کستوریا، یہ حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ دوسرا
तीसरा याकूबिया, उनका कहना था कि मसीह ऐन खुदा हैं और ये बशक्ल मसीह दुनिया में उतरा। तीसरा मलकाया, इनका दावा था कि वहदत का राज तीन में पोशीदा है, यानी बाप, बेटा और मरियम। इस जमात में भी दो ग्रोह थे। दूसरा ग्रोह वो हज़रत मरियम की जगह रूल कुदस को शामिल करता था, गर्ज वो हज़रत मसीह को सालिस सालसा तस्लीम करते थे। कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, ऐ अहले किताब, अपने दीन में हद से ना बढ़ो और अल्लाह के बारे में हक के सिवा कुछ ना कहो। मसीह मरियम के बेटे, अल्लाह के रसूल और उसके कलमा गो थे, और तीन खुदा कहने से बाज आ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह ही वो माबूद वाहिद है और इससे पाक है कि उसकी औलाद हो। जो कुछ ज़मीन और आसमान में है सब उसी का है और अल्लाह कारसाज है। एक और जगह फरमाने इलाही है और कहते हैं कि अल्लाह बेटा रखता है तो बहुत बुरी बात ज़बान पर लाते हो। करीब है कि इससे आसमान फट जाएं और ज़मीन शक हो जाए और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं, और वो अल्लाह की औलाद साबित करने बैठे हैं। और अल्लाह को शायान शान नहीं कि किसी को बेटा बनाए। तमाम लोग जो आसमानों और ज़मीन में हैं सब अल्लाह के रूबरू बंदे होकर आएंगे।